ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बंधुगण आमे आज सिंह राशि उपरे दुख सुख हवा ना सेप्टेम्बर 16 रु अक्टोबर 16 जाए सिंह राशि बंधुगण कि प्रकार सुख बा दुख को स्वागत करिवे। तेणु सर्वमंगलमय शिव यही सिंह राशि समस्त व्यक्ति को कल्याण करंतु बोली तांकर षडाक्षर मंत्र गोटे पद मु पढ़िली आपण मानक पई। ओंकार बिंदु संयुक्तं ओंकार अ उ म एई ओंकार रे अ उ म मिसी ओंकार हेछि जाके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को बुझाए, सत्व रज तम को बुझाए, बात पित्त कफ को बुझाए, प्रातः मध्याह्न संध्या को बुझाए। से ओंकार जे ही सृष्टिर आरंभ, सृष्टिर मध्य, सृष्टिर शेष। से किए से हेले शंकर, से हेले महादेव, देवदेव महादेव। ओंकार बिंदु संयुक्तं ओंकार एक बिंदु, ये बिंदु जाठी लगी आपण जदि भगवान शिवंकर रूप दर्शन करिथिबे देखिथिबे तांको कपाळ रे अमृत आउ कलारे विष, भाल नेत्र निया, साड़े जटार बहुची गंगा। केते विरोधी जन्म मृत्यु, मृत्यु है विष, जन्म है अमृत, निया लिभाए पानी, ये पटे चंद्र माने राति, से पटे सूर्य आ दिन विपरीत। यही भली बिंदु युक्त हेले भगवान शिव। ओंकार बिंदु संयुक्तं जहांकु नित्यं ध्ययन्ति योगिनः, योगी माने महायोगी। शिव हेले महायोगी, बाकी जो माने जोग करंती से माने साधारण योगी, ऋषि मुनि महर्षि ये माने समस्ते तमे मु से ये माने हमें जोग करछु ना, जो करने की जोग न कले केमि गिळन्ते खाया उपानले केमि हमें जोग करूछु किछि प्लस करूछु किंतु आमुको से भल मनुष्य बड़ा जीव ना। आमे स्वार्थपर, से माने परार्थ ईश्वर चिंतन करते, से माने जोग करती माने मन मन चैतन्य को परमात्मा सह जोड़ी दियंती, से माने जोगी। ये जोगी माने जो माने ईश्वर प्रेमी, ईश्वर को ध्यान करती, से माने ही ध्यान करती ईश्वर को माने शिव को। नित्यं ध्यान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सैव, समस्त कामना जे पूर्ण करती। ये ओंकार, से ओंकार को योगी माने भी ध्यान करती। कामदं ओंकार, ओंकार सब कामना को मनस्कामना पूर्ण करे। से ज्ञानी माने जेकोन से काम करिया को जानती कहती ओम हरि ओम तत्सत। मु शुणी केते मठू जेकोन से काम करिबो ओ। तेणु आमे यदि शुभ काम करिया समय ओंकार करिबा तले आम इच्छा पूर्ण हबो। तेणु ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्ययन्ति योगिनः कामदं अमोक्षद। मोक्ष माने ये जन्म परे आउ जन्म नाही, जदि जन्म हबो पुणी कष्ट भोगिबा, पुणी जंजाल घांटी हवा। तेणु ओंकार को ध्यान कले से आमको मोक्ष देवे। सुतरां सबु काम रे ओंकार करिबा। ए ओंकार सिंह राशि समस्त व्यक्ति मानक दया करंतु, कल्याण करंतु। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सैव ओंकाराय नमः। तमर कौन सिंह राशि कि सिंह
10 ମଘା ସିଂହ, 11 କୁଳ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ, 12 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁଣୀ। ଶୁଣ, ରବି ମହାଗ୍ରହ ତୁମ ରାଶ୍ୟାଧିପ, ସେ ଏ ମାସ ସାରା କନ୍ୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି। ରବି ମଘାକୁ ଆଦର ଓ ମମତା ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆଦର କରିବେ ଆଉ ମମତା ଦେବେ। ମାନେ ଏଇ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲା ସବୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଦର ପାଇବେ ଓ ମମତା ପାଇବେ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ଓ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁଣୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ। କି ଦଣ୍ଡ? କାରାଦଣ୍ଡ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ, ତାଙ୍କ ବିବେକ ହରଣ କରିବେ, ବୁଦ୍ଧି ହରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ହେ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କହିଦେଉଛି, ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 11 ଓ 12 ନକ୍ଷତ୍ର, ସେମାନେ ଟିକେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ, କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବେ, ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ। ରବି ହଇରାଣ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡିତ କରି କାରାଗୃହକୁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି ରବି 11 ଆଉ 12 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ଆଉ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁଣୀକୁ। ଏଣୁ ସାବଧାନ। ତୁମ ବାମ ହସ୍ତ ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଥିବେ, ବାମ ହାତରେ କାହାକୁ ଦବାନି କି କାହାଠୁ ନବାନି। ବାମ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଥିବା ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସୁଛେ, ଗପୁଛେ, ଠିଆ ହେଉଛେ, ଆମେ ଦେଖିବା ବାମ ପଟେ କିଏ ଠିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ତା କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାନି। ଏ କାନେ ପୁରେ ସେ କାନେ ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ଏବଂ ସେ ଲୋକ ଯଦି ଯୁକ୍ତି କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ହଁ, ଷଣ୍ଢର ନାଙ୍ଗୁଡ଼ 5ଟା, ଆଜ୍ଞା 5ଟା ମାନେ 6ଟା ଅଧେ ଥିଲା, ଦେଖିଲି 1.5ଟା କଟିଯାଇଛି। ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଉପାସ ରହେ, ବ୍ରତ କରେ, ହଁ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କର, ଯୁକ୍ତି କର ନା। ରବି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ କରୁଥିବା କର୍ମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମସ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବେ କେତୁ କନ୍ୟାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତୁ କନ୍ୟାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କେତୁ ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ, ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ। ସଜଡ଼ା ଘରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ, ସଜଡ଼ା ଫସଲକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ, ସଜଡ଼ା ପ୍ରେମକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ, ସଜଡ଼ା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କେତୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ ସବୁ। ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କେତୁ। ଗଲା, ରବି ବି ଖରାପ, କେତୁ ବି ଖରାପ। ଖାଲି ମଘା ପାଇଁ ରବି ଟିକେ ଦୟାଳୁ। ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ସୁଖ। ଆଉ ଏଇ ସୁଖ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଯାଏ ଦେବେ। 18ରେ ଶୁକ୍ର ତୁଳାକୁ ଯିବେ, ମାନେ ତୃତୀୟ ହେବେ। ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ର ଧନ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସୁଖ ତାପରେ ଧନ। ଆଉ ଏଇ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ସେ ଅକ୍ଟୋବର 12 ଯାଏ ହେବ। 13ରେ ବିଛାକୁ ଯିବେ, ଚତୁର୍ଥ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ର ବି ଧନ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ। ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯା, ରବି ଗଲେ, କେତୁ ଗଲେ, ଶୁକ୍ର ଆସିଲେ। ଶୁକ୍ର ଧନ ଧନ, ସୁଖ ସୁଖ, ଲାଭ ଲାଭ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସହାୟକ ଦସ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଧନ ଆଉ ସୁଖ ଦେବେ। ମାସ ସାରା ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 16 ଯାଏ ଶୁକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଧନ 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 ଦେବେ, ସୁଖ 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 ଦେବେ। ମୋଟାମୋଟି ମାସ ସାରା ଶୁକ୍ର ଧନ ଓ ସୁଖ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଦଶମାଧିପ, ଏଣୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିବା, ଯିଏ ଯେଉଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମ ଚଷା ପୁଅ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସୈନିକ ଭାଇ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିବା, ଅମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ଏମିତି ବୋଉ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ସୁଖ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେମାନେ ବି ଭଲ ସହଯୋଗ କରିବେ। କାହାକୁ? ଏଇ ଲୋକକୁ। କୁମ୍ଭରେ ସପ୍ତମରେ ଶନି, ସପ୍ତମ ଶନି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ାରେ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଶନି
मानसिक पीड़ा बढ़ाई थांती आउ शारीरिक पीड़ा बढ़ाई थांती तेणु शनि भल नुहति है शुक्र खाली भल फल देले मात्र मात्र पीड़ार उपशम पाई शनि मघा और प्रोफाल को मनोवता धन देवे पीड़ा स्ना देवे दिविधा स्ना पकड़े पैकेटे 5 टा गुंजी देवे कारण स्ना बड़ी देवे और रसगोला पाटे पूरे देवे धन देवे शनि धन देवे हाँ शुक्र भाया पीड़ा देवे मानसिक शारीरिक पीड़ा देवे धन देवे प्रबल धन देवे मघा को प्रोफाल को नेबे आउ कौन करेंगे देवे लक्ष्मी वृद्धि करेंगे 12 मैं उत्तरा फाल्गुनी को सबू कार्य और सबू क्षेत्र से लाभ देवे माने मघा पूर्व फाल्गुनी को धन देले किंतु उत्तर फाल्गुनी को सबू क्षेत्र रे सबू प्रकार रे सुख शांति धन देवे शनिकर दया अपार है पीड़ा देवे मात्र हाँ मानसिक शारीरिक पीड़ा से बंद हेनी दिविधा पिठे पकड़े यदि कांदब पिठा खा पीड़ा देवे आउ धन देवे शनि भल फल देले शुक्र भल फल देले सबू कार्य और सबू क्षेत्र लाभ उठाइबे शुक्र परी शनि धन और सुख और शांति देवे अष्टम रे राहु राहु अष्टम हेले रोग सृष्टि करता रोग रोग केते पीड़ा दिए रोगी कह आउ कहीं नु फड़ा पिठी की कुआ खुंपी चली फड़ा केते कष्ट होउची कुआ कौन बुझीबो रोग केते कष्ट दिए केवल रोगी कह तुम्हें पिटी चल घंटू को से चित्कार कर मरीगली मरीगली हम भावते बढ़िया बाजू घंटा बढ़िया बाजुची तब पिटी चलीच से चित्कार करुच्ची फाटीगला मो पिटी फाटीगला मो पिटी फाटीगला किंतु आम कान को भल शुभुची कौन जे घंट बढ़िया बाजुची किंतु वर्तमान स्थिति कहे 10, 11, 12 नक्षत्र को समय कटिब खाली वृथा कलह करी करी राहुल को पाई 3 जांग नक्षत्र माने सिंह राशि खाली कजिया कलह कर गुरु प्रिय कहीं नाई गुरुजन को विष दिव लघुजन को मार पिट खाली कजिया कजिया कंटा बाड़ लुगा पकई चिर सिंह राशि राहु को भाई राहु जो सिंह राशि लोके निज भूल आदौ स्वीकार करें मु भूल करूनी आ संसार भूल समस्त कर सुना मुंडा मु कौन भूल करे यही चिंताधारा सिंह राशि मुंड को आस राहु पाई निज भूल से आदौ स्वीकार करें अन्य मान कलह रत रे बृहस्पति दशम वृषरे दशमस्थ बृहस्पति दरिद्र कर सबू छड़े नहीं जाए मात्र जो चलन होते बृहस्पति से भल नक्षत्र चलन होते समय भल था तेणु 10 नक्षत्र को सी सुख देवे 11 को संपद देवे 12 को स्नेह ममता देवे शुक्र देले शनि देले बृहस्पति देले सुख शांति सम्मान सामाजिक प्राणी भली बंची रहिबार सुजोग देवे किए बृहस्पति मंगल मिथुन रे एकादश मंगल अजाड़ी देवे आ कौन हाँ समस्त प्रकार लाभ हेब कर्माधिक शुक्र मास सारा धन सुख देउथिबारु कर्म क्षेत्र में उच्च पदस्थ बाबूंकर सहयोग पाइबे से प्रसन्न होई पदोन्नति कराई पारंती शुक्र शनि गुरु और मंगलंकर सहयोग समस्त प्रकार समस्यार समाधान हो पारे चतुर्थाधिप मंगल मंगल एकादश एणु बंधु सहयोग मिल मनोमालिन्य कटिज बहुत दिन जो झगड़ा झाटी होता दूर हो बहु दिगरु आय होबार आशा उज्जवल हेतु भूमि क्रय करिपारंती घर निर्माण करिपारंती नूतन योजना करी सफल निश्चय हेबे शनि कुंभरे खाई धन
ଧନାଗମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପଞ୍ଚମାଧିପ ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶରେ ପୁଣି ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଏଣୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ବିକାଶ ହେବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ